Okay, Dr. Nik, boleh start Dr. Nik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. So, selamat datang ke program ataupun kursus Interaction Design sebahagian dari program yang kita tawarkan dalam Master of Innovation and Design. Dan untuk minggu ini kita bersama lagi dengan seorang pensyarah dari Fakulti Teknik Kreatif Warisan untuk kita memberi sedikit pencerahan dan juga sedikit maklumat berkenaan dengan kursus yang ditawarkan dalam program Master of Innovation and Design ini, iaitu Interaction Design. So kelas preview kita pada minggu ini kita akan menampilkan Dr. Hana Yazmeen untuk kita bincangkan sedikit berkenaan dengan program ataupun kursus Interaction Design ini, di mana kursus Interaction Design ini lebih menumpukan kepada interaksi antara manusia ataupun antara produk itu sendiri, di mana produk ni bila kita hasilkan satu produk, dia kena orang kata sesuai dengan keperluan semasa dan juga keperluan functionality dan juga estetik. Jadi interaksi antara produk juga perlu. Jadi Dr. Hana Yazmeen ini merupakan pensyarah berkaitan dengan innovation dan juga industrial design dalam bidang industrial design. So tanpa melengahkan masa, saya menjemput Dr. Hana Yazmeen untuk memulakan kelas master class preview kita pada minggu ini. Silakan. Okay, terima kasih Dr. Nik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Okay, terima kasih kerana sudi join kita untuk petang ni. Okay, hari ni saya akan just bagi sneak peek about interaction design yang dia akan tawarkan pada semester kedua nanti. Okay, saya akan share screen-nya. Sekejap. Okay, so okay. So course code MCD 5233 Interaction Design. Okay, what is actually interaction design? Okay, as a product designer, okay, saya guna bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Okay, we are constantly striving to reach this sweet spot of delightful experience and objective fulfillment. So in order for us to create that interactions that not only look and feel great but also work extremely well, we need to test our design in the real world. So that's where interaction design come in. So this is actually a video of data, how data being collected about us, about the consumers, and as an industrial designer ke, product designer, multimedia designer ke, we are designing for someone. Someone to user, which is can be human, animal or anything, tapi kita ada end user, so we are not designing for shot sendiri kan, kita ada target user yang we have to cater. So how to manage this kind of data and how do we use this data and adopt in our output design. This is a map by Dan Schaffer. So dia plotkan where actually interaction design lies in. So dia interlace with a lot of other fields. Ada usability engineering, sound design, design simulation, interaction design. So banyak field yang interaction design ni actually sit in. Okay, so going deeper in interaction design itself. So interaction design ni ada 5 pillars of ID. So I assuming that you guys are advanced learner. So I just go straight forward to the what kind of 5 pillars of ID, and then kita akan, and during the course kita akan belajar all the concept and theories that we can actually exercise how to encourage interaction design in our design. Okay, so basically dalam 5 pillars tu ada 5 tiang lah kiranya kan, goal driven design. So goal driven design ni mostly it is people focused. So maksudnya ialah following this people centric method for general design will help you stay focused, and what's most important for your interaction design ialah the people.
like I said just now. So ada tiga cara lah untuk kita achieve this kind of goal-driven design. So there are personas, user scenario, and user map. So all this topic will be covered in the week 2, 3, 4 of the syllabus, and I will bring you to a voyage like how do you create a personal profile ataupun personas, how do you stage a user scenario, and how do you construct user maps. Okay, and then so basically this is persona. Maksudnya persona itu fictional character yang kita design based on behavior and psychologies and research yang kita dapat tentang target user kita. Okay, and then kita ada user scenario. Maksudnya ni macam how do kita punya fictional character tadi act masa menggunakan produk ataupun digital products yang kita dah buat. Ada user stories, ada narration, maksudnya macam hari raya Siti Mariam ni nak raya tapi dia adalah dia nak pergi kerja. So macam ni kita counter this kind of problem. So we have to create that kind of persona Siti Mariam tu. Contoh, don't worry, kita akan belajar buat ni in the week 2, 3 and 4. Okay. And then kita ada going on step further, which is experience map. It is chronicle all the different conditions surrounding a single interaction, including emotion and external circumstances such as timing. Contohnya macam I bagi contoh dia Siti Mariam kan. Siti Mariam tu ada PUI, dia tak boleh keluar, dia kena quarantine tapi dia nak raya, nak beli baju raya macam mana. So this kind of emotion, condition, environment tu as a designer kita kena dah anticipate, kita dah kena project. Consumer akan rasa macam ni. Okay, so this ada cara lah untuk kita predict this kind of behaviours. Okay, next is usability. Usability ni pillar yang kedua. Jadi dalam usability ada 3 komponen, which is usability itself, desirability and utility. 3 komponen yang membuatkan digital products ataupun produk kita tu usable. Okay, saya beri contohnya this satu macam website, dia tunjuk kat depan macam ni. Okay, creators of great website sebenarnya. Tapi okay, we have to focus on the core of the product and ensure they work for users. Then we can layer complexity and features later. Obviously as a designer, kita tak boleh daripada aesthetic element. Kita mesti nak infuse that kind, yang ni nampak cantik, yang ni nampak cool, yang ni contrast, cool lah kan. Tapi adakah user kita faham apa punya vision yang kita nak cuba propagate kan. Jadinya in the end, when it comes to usability, the principle of effective design still hold true today. So our design have to be intuitive, they have to focus users' attention, and they have to communicate the action we want them to take. So basically kalau ni mouse saya bergerak dekat menu toggle tu baru keluar creator of great website. So which mean kalau orang yang tak tahu background design, tak tahu nak guna mouse ke apa, dia tak boleh dapat perkataan creator of great website. Which mean dia gagal dari segi usability. Okay. And then this is impossible teapot they call it. Okay, kalau tengok handle dengan dia punya apa orang panggil tu tempat tuang tu satu arah kan. So it's impossible untuk kita tuang air without getting our hand wet or burn kan. So almost hand in hand with usability is actually utility. So utility ni solve problems for users just as much as an overall product does those things, so much the functions that go along with it. In other words, features like overall product must be usable and useful to users. Kalau berlebihan, it's not necessary. Okay. So basically itu the main concept lah kan. Okay, macam contohnya untuk utility, okay ni ada satu website which is whimsical, ni dia jual baju kan, baju raya or something. So the unique about the website is I think in term of utility dia berjaya because dia keluarkan size kat luar. So you can see the size outside, you don't need to click on the shirts or the dress that you want to buy. Jadi dia very self-explanatory. You tengok ni, oh tak adalah size, next. So you can keep on toggling nanti jumpa baju yang you nak. So for me, website untuk whimsical, this is one of the best examples for usability.
ni kan. Kalau you buy a pair of shoes, Okay, so maybe we have some technical problem. So maybe I just want to read some synopsis for these courses. So with this course will focus on how people understanding, use, experience of a product, and the point is how designer can conceptualize a relevant product to user. And the aim of the courses is to educate designer who understand what people do with the aspect from product they are used in everyday life, and who are able to design product appropriate for their need and concern of the ability. So this course are very give some insight for some of the things that we have to think, we have to include when we design any product. Doesn't matter in product, in digital design or the physical product and anything. So while we waiting for Dr. Hana to come back, so maybe ada question ke? Yes, saya ada soalan PM. Yes. Ada soalan? Untuk subjek ni akan diajar dalam English ke bahasa Melayu ya? Okay, our syllabus will be in English lah, but kita ada bi-language lah, maksudnya any explanation tu kita boleh explain in bahasa. Assignment pun I think we focus on English lah, the medium dia. Okay? Okay, alright, thank you. And one more thing, course kita ni memang kita specially design lah untuk part-timers yang bekerja dan juga mungkin yang full time pun boleh, cuma kita akan conduct kelas maybe on weekend ataupun office hour lah, ataupun after office hour. Okay, and then any question? And another question. Okay. Duration pengajian ni berapa lama ya? Okay, untuk program Master of Innovation and Design ni, kita dalam perancangan penawaran kursus kita memang offer about 3 semester. So 3 semester, so di mana dalam 3 semester ni kita akan offer lah kursus wajib dan juga kursus pengkhususan dan juga kursus elektif. Jadi for kursus wajib tawarkan kepada semua entry, maksudnya untuk kita entry kepada program ni sekurang-kurangnya ada degree lah, degree dalam field yang berbeza. Maksudnya kita tak ada had lah untuk kita join this master program, Master of Innovation and Design ni. Okay, Dr. Hana. Dr. Hana. Okay, satu soalan last. Okay. Okay, katakanlah saya dalam bidang degree in mathematics. Okay. Dan saya tiba-tiba nak buat master dalam bidang ni, boleh ke? Okey, boleh, tak ada masalah, sebabnya kita tengok bidang yang berkaitan. Contohnya dia macam ada project base, kita akan tawarkan kursus tu mengikut kelas lah, ada penawaran kursus. Mungkin untuk semester pertama kita ada global innovation dan juga methodology dan sebagainya. Jadi dia agak generic lah dia punya kursus. Dan untuk projek tu kita boleh pilih berdasarkan bidang kepakaran ataupun bidang yang telah dipelajari di peringkat sarjana muda. Jadi mungkin saya nak kongsi sedikit. Program kita ni dia ada 10 kredit untuk projek. Jadi 4 kredit untuk proposal kepada projek dan 6 credit hours untuk
kita laksanakan projek lah. So untuk projek ni dia tak semestinya prototype sampai ke peringkat prototype, up to design pun dah memadai lah, sebab kita akan tengok dari aspek innovation of the product dan juga innovation of the solution dan design. Okay, kalau boleh sampai ke peringkat prototype project tu pun is a good, but up to design stage pun I think it's sufficient. Okay. Okay, thank you. Okay, terima kasih Dr. Sarah. Okay, Dr. Hana, kita mungkin ada pelajar nak tanya kemuskilan berkenaan dengan program Master of Innovation and Design ni. Okey, untuk interaction design tadi, mungkin saya boleh explain sedikit berkenaan kata kursus ataupun mode pengajian ataupun penilaian yang dibuat. Okey, kebanyakan dalam program Master of Innovation and Design ni, okey, kita kebanyakan penilaian kita buat dalam bentuk project dan presentation, dan di mana kita kebanyakan kursus yang kita tawarkan tidak berorientasikan peperiksaan akhir, okey, final exam. Jadi dia lebih kepada project base dan juga presentation, dan itu yang antara keunikan kita lah. Okay, welcome back Dr. Hana. So maybe you can continue your presentation or your sharing for this week sharing on virtual masterclass preview. So maybe you can start, you can continue, okay, your presentation. Okay. Where did I start tadi? Maybe on the apa tadi tu? On time offer si Tasha. Yeah. You can continue. Okay, please. Okay. Dekat mana tadi I? Sorry. Sometimes ada problem on technical problem. Okay. Okay, hang on. I'll share my. Yeah, so where did I stop just now? Feedback. Oh, kat feedback. Yeah, okay, kat feedback. Before feedback. Oh, nak habis dah. Before feedback. Okay. Before feedback. Learnability? Yeah, before that. Lah, banyak ya. I think on this one, creator of grade or usability. You can start continue from there. Oh, yang ini. Yes, okay. Sorry. So, the second pillar is actually usability, which is usability ke desirability? Usability. So, yes. We have several component that I've already told you, usability, desirability and utility. So, contohnya macam website yang I tunjukkan dekat screen sekarang ni. It means that bila kita ada 3 komponen untuk bergerak seiring dengan usability, ada desirability, we have to focus the core of the product and ensure they work for users. So then baru we can layer the complexity and features later. So in the end, when it comes to usability, the principle of effective design paling penting. So our design have to be intuitive, they have to focus users' attention, they have to communicate the action they want to make. So sebenarnya this one is actually creators of great website. So for users yang tak understand how to toggle mouse dia kena lalu kat tepi baru keluar creator of great website, tak berjaya lah dia untuk baca the intention of the designer for this website kan. Jadi for me, this is poorly designed by the designer. Okay, and then second, kita ada impossible teapot. So nama dia impossible teapot. This almost hand in hand with usability is actually utility, component utility too. So products to serve a need. So if you pegang teapot ni, impossible untuk basahkan tangan you sambil menyiram air dalam cup kan. So this is basically sebenarnya itu antara representative untuk my thoughts, like overall product kena be usable and useful to users. Kalau dia tak useful, just discard the element although it looks pretty kan.
Okay, the next component is actually ni website yang yang kita boleh beli. The best website out, case study untuk kita tengok how they incorporate the usability and utility hand in hand. So size dia terus put the size out so that we can actually choose the shirt without even having to press on it. So selalunya website baju kan dia tak ada macam keluarkan size yang available. So this one the content the content designer tu usually dia akan update apa yang dah sold out ke apa. So for me this is a very successful interactive content untuk website yang jual baju. Okay, are you guys with me? Yeah, with you. Okay. Oh, sorry. Okay, thank you. So then is desirability. Okay, kalau dah buat produk, macam-macam produk, what separate good ones and the great one? Okay, great one ni dia akan incorporate certain emotions or behavior untuk consumers dia. So for me, this is one of the best ads, which is Tom's shoes. When you buy a pair, you will donate another pair to children dekat Argentina or Syria yang tak ada kasut. So if you have money, you nak beli kasut, which kasut yang you nak buy? Because by buying this kasut, you can actually donate another pair without having to donate another money, kan? So this is macam orang cakap humanistic aspect that they try to touch. For me, this is very powerful marketing and it makes the product not just usable, desirable, dan dia menggunakan utility. So jadi this is the best example lah untuk not digital product tapi produk yang berjaya masukkan emotion and empathic element dalam dia punya design. Okay, next is satu lagi ialah Grab kan, dia encourage kita to tip our driver. So this is actually another component lah which is also desirable because it allows you to give some sort of small surprise for your food rider. Macam tengah-tengah bawa motor dapat doya macam this give us some sort of kind of a unique or desirable quality untuk you punya app tu macam tu. So we can understand this kalau you enroll dalam course ni, kita akan learn how to actually personalize each behavior and emotion and what should be discarded and what should be included in our app or digital products. Okay, the next pillar is Affordances. Affordances ni adalah satu teori daripada Gibson. So saya akan cerita banyak lah pasal Affordances ni nanti. So the concept dia ialah the function should be self-explanatory. Contohnya 3 benda kat depan. Ini ada 3 save. Save, saving ke, save, dah save ke, baru nak klik save. Macam ni kita nak tahu which one yang dah berjaya kan. So macam you nak tahu bila pernah tak pergi satu website tu, you tak tahu dah tekan ke belum, dah submit ke belum ni, tak tahu kan. So kalau ada confusing tu maksudnya gagal lah benda tu. Website tu tak interactive. It failed to connect, the app itself failed to connect you and the content. Okay, satu lagi contoh ialah ni. Okay, ni adalah handle pintu yang kita jumpa dekat mall kan. Selalunya kita kena baca push ke pull. So kalau ada signifier, usually produk tu tak self-explanatory, gagal. Produk tu dikira as a failed product. Because satu benda tu patutnya kita boleh tahu, oh kita dah macam contohnya kalau kita nak buka tumbler, kita bunyi klik. Macam tu kan, oh dah kunci. So kita percaya put all of our trust in that clicker tu yang air tak akan tumpah, macam tu. So dia kena ada satu completeness, sense of completeness tu. Jadinya tu maksudnya berjayalah theory of affordances tu ada wujud dalam satu produk. So bukan senang nak achieve benda ni. Jadinya it is very personalized, thorough research, a lot of case studies. Jadinya untuk dalam subjek kita akan belajar juga tentang how to actually theorize the affordances in your own project output. So it is a continuous punya project based subject. So you should be able to get my help untuk consult personal you punya project. So next is learnability. Okay, learnability ni maksudnya implies that practicality of sesuatu benda. So what usually happen is that when they use sesuatu benda a few times, learn it and hope they remember it for the next time. So our job is designer to make that learning and remembering possible. So how do we do that? By making our interfaces or product intuitive. Okay, contohnya macam kita belajar kita guna ni lah kan, Adobe Illustrator ke CC kan.
they will retain certain features macam toolbar ni mesti akan duduk belah kiri juga kalau you dah biasa. So this is the learnability punya component in interaction design. So when you do something, you have to ada satu gap untuk user you learn sesuatu benda dan juga allow you punya app ataupun digital product tu grow. Grow tu maksudnya boleh expand lagi. Takkan you nak buat satu produk je kan, you mesti nak buat series of products like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 macam Adobe tu tak. Kau dah ada Adobe One, sekarang dah ada Creative Cloud, so you kena ada satu gap yang buatkan you punya sesuatu benda product or digital products you tu boleh expand and jadi volume macam tu. Sebab relationship manusia dengan benda ni adalah dynamic, kita tak boleh buat dia constant. Kalau dia constant dia mati dah dogmatic. Kalau kita masih guna phone yang macam dulu tu kan, ada gagang, ada handle semua. So sekarang ni product tu itself dia boleh project what's next macam tu. So that is learnability for me. Okay, so this is the concept behind under learnability tu. We're gonna learn it in week 8, 9, 10 macam tu. Kalau cepat boleh lagi cepat macam itulah ikut kepada students. And then it's feedback. Feedback ni adalah maksudnya result of an interaction, making it both visible and understandable. So each job is to give the user a signal that they have succeeded or failed at performing a task. Macam kan, kalau kita press laptop nak on, kita tahu laptop kita tengah nak open. Bayangkan kalau tak ada benda yang kat bawah tu kan, so macam nak tahu hang ke apa, laptop kita tengah buat apa kan. So kita kena provide that kind of sense of information indirectly kepada user that they know what they're doing. Especially kalau kat website, dah klik ke belum, tengah buat apa ni, tengah download ke. So benda-benda ni lah feature-feature all this component that makes actually our relationship with the product is interactive macam tu. So kita ada 3 course learning outcome, which is pertama untuk propose interactive content based on the 5 pillars of interaction design, and then second is to adapt the concept of interaction design on interactive content for the chosen application. So the sky is the limit, you nak buat website ke, you nak buat app ke apa ke, so kita boleh discuss on this during the class. And then to organize the interactive content of interaction element in the project output. Okay, sekian. Jadinya if you are interested, please contact this email ataupun you can reach me hana@umk.edu.my ataupun boleh contact Dr. Nick. Okay, so any question? Kalau ada soalan, yes please. Ada soalan ke? Okay, saya buka chat box. Okay, kita tengok ada tak soalan? Soalan tak ada di chat box ni. Mungkin saya akan tanya soalan sikit lah. Mungkin pelajar ni malu nak tanya lah saya. Okay. Silakan Dr. Nick. Okay, so dalam kursus ni, kursus interaction design ni, kalau kata untuk pembangunan kita kan ada 3 pengkhususan ya. Mungkin kalau untuk industrial design, okay, specialize in industrial design. Contoh yang pertama lah untuk dalam kalau kata projek untuk interaction design ni, kita boleh tengok dari aspek apa? Kalau untuk digital design tadi, saya clear tadi lah, macam bila kita klik Apple dia loading dan juga dan kita klik ada bila save untuk keep track our process kan. Jadi macam mana? Okay. Contohnya macam saya dah buat exercise dengan my class, kita buat redesigning public transportation ataupun redesigning wayfinding. Usually interaction design kita boleh fokus on selepas produk tu dah di launch untuk kita rebalik, macam recreate that kind of experience to our users. Macam wayfinding kan, signages kan. So how do you going to make the signages actually telling people information, which mean interaction lah, interaktif, ataupun dia sebenarnya ada relationship ataupun dia macam kat situ je. So kita boleh theorize menggunakan interaction design juga untuk sistem yang macam tu, wayfinding system, transportation system. It can be anything actually. Okay? Okay, ada satu soalan. Kalau kata interaction dengan environment tu ada sebahagian daripada interaction design juga ke ataupun just interaction with the human behavior saja?
Oh, environment tu maksud Dr. Nick macam secara meluas ke? Contoh macam kalau kita design satu produk lah, benda tu is suit dengan ruang ataupun suit dengan keperluan dan sebagainya. Itu interaction juga ataupun dari aspek mana? Ya. Okay, macam interaction ni dia kena dua hala. Kalau dia satu hala je, contohnya macam lift boleh lift. Kan? Lift tu kita menggunakan press kan, macam tu. So interaction in environment tu dia perlu adalah juga macam tu. So interaktif tu kena dua hala, macam tu. Ikutlah macam up to you punya, macam bukan design brief lah, our consumers, our target users tu, which actually what kind of keperluan yang dia perlu. Adakah benda tu perlu interaktif ataupun benda tu perlu successfully interacted berdasarkan function and relationship bersemuka saja macam tu. Tapi most sebenarnya interaction design wujud dalam digital products. Digital product tu contohnya macam printer, dia kira digital products. Lift, elevator. Macam teko tak lah, teko masak yang air, yes. Okay, saya buka soalan ada dalam ni, mungkin kita akan tengok sikit dalam ni. Okey, saya bacakan. Boleh saya tak subjek wajib wajib ataupun subjek elektif ni? Tak, dia elektif. Okey, sebab dia bukan terus program kan Dr. Nick kan? Bukan. Dia adalah elektif. Ya, Encik Azri? Okey. Okey, sama. Okey, mungkin ada buka soalan lagi? Ada soalan? Kita ataupun apa sajalah berkaitan dengan Master of Innovation and Design ni, kalau tak spesifik kepada program kursus Interaction Design ni. Okey, sebenarnya Interaction Design ni menarik jugalah sebenarnya. Dia boleh apply dalam berbagai projek Yes. Dia memang contohnya mungkin saya boleh share juga, kalau kata kita nak buat satu produk untuk disable ataupun OKU kan. So kita kena design in such a way that this OKU ni dia boleh guna produk kita dengan kita ada implant a few design yang sesuai dengan keperluan special need tadi tu, special group tadi. So itu satu produknya lah. Kalau produk untuk sustainable macam mana? Hana boleh bagi contoh tak? Sustainable in term of what? Sustainable nak design. Tengok on the interaction design punya perspektif tadi tu. Lemak ke fikir kejap Okay, contoh sustainable design dari segi kalau kita nak fikir pasal environment architecture itself tu, healthcare system, kalau kita pergi macam hospital kan, hospital. So ada banyak benda yang emotion dan yang 5 pillars tadi saya cerita tu involve contohnya you sakit, you pedih, apa semua kan. Macam mana nak buatkan waiting time you tu less stress. So that's the design boleh cater that kind of problem lah. Contohnya semualah the whole sustainable element also involved lah dalam tu. Maksudnya dari segi queuing, counter dia macam mana dia serve everything, numbering tu keluar besar mana. So it's a very overall and holistic punya approach. So it's a big scale punya project lah untuk sustainable tu. Sebab tu kalau interaction design ni usually kita counter one to one punya benda macam app macam tu je lah. Macam tu. Kalau untuk environment tu besarlah skala dia tu, banyak benda point you kena cater. Boleh je, it's possible lah. Team boleh kot work in a team. Okay, so maksudnya kat sini kita kena tengok dari sudut interaksi lah antara solution atau projek yang kita buat tu untuk kita ambil kira beberapa faktor tertentu untuk kita pastikan interaksi antara solution yang kita buat dan juga produk yang kita hasilkan tu dia sesuai dengan keperluan kehendak requirement of the user ataupun the process tu kan. Okay, so saya buka lagi soalan. Kita ada banyak ni peserta atau pelajar kat sini ataupun yang menyertai sesi pada petang ni. Mungkin ada soalan nak tanya. Mungkin yang mana yang undergraduate pun kalau kata nak sambung nanti boleh tak dia extend project final project dia? Boleh tak? Boleh. I think I memang encourage untuk you extend benda yang you dah develop better macam tu. Maksudnya tambah sikit je lah
untuk kita Enhancement in term of interaction dia pula kan. Okay, ramai pelajar ni tak curious ke? Betul-betul tak curious dah. Okey, subjek menarik. Okay. Oh, tak boleh daftar kan Dr. Nick? Oh, ini untuk semester ketiga. Kedua. Kedua. Semester kedua Asniza. Okey. Untuk semester kedua. Okey. Lagi soalan? Ada soalan lagi? Semua tak nak tanya secara live ni. Type je. So ni pun salah satu interaksi design juga ni. Bila kita buat contoh lah kan. Contohnya kalau kita bangunkan apps ni kan, ataupun Google Meet ni pun, ini pun interaction design kan? Dia comply dengan orang yang tak boleh keluar suara, dia bagi option untuk dia type. Dia ada orang dia malu. Betul kan? Boleh. Kita design dia, yes, dia consider lah, maksudnya all the challenges yang kita face tu kan. Bagus contoh tu Dr. Nick. Cuma konsep-konsep ni lah yang kita akan guna pakai dalam projek nanti. Jadi kursus-kursus ni lah yang membantu para pelajar kita untuk kita bangunkan projek akhir ataupun projek semester bagi kursus yang diambil. Jadi itulah yang kita nak bawa dalam kursus kini lah. Antara keunikannya adalah kita tidak ada final exam yang bercorak exam based. Kita kena buat projek dan juga kita apply knowledge yang kita belajar dalam setiap kursus. Bukan saja kursus interaction design ni, kita dah belajar, kita dah tengok banyak kursus, kita dah buat kelas preview kita yang kita dah buat setiap minggu. Ini minggu ke berapa dah kita ni? Ke 7 ke 8 lah kita dah ada. Nanti boleh tengok siri-siri kita nanti sebelum kita mula kelas untuk yang akan mendaftar. Dan pendaftaran kita buka lagi ni untuk sangat-sangat akhir kepada yang berminat untuk menyambung yes. program pengajian kita. Okey. Tak terlambat lagi ya. Boleh daftar lagi. Okey. Dan mungkin Dr. Hana, kalau tak ada lagi soalan, mungkin kita boleh closing ke, ataupun ada apa lagi nak dikongsi kursus interaction design ni. Tak ada apa sangat nak kongsi lah kot. Cuma macam sebab semester kedua baru kita offer subjek ni, so usually you have that kind of sesuatu benda you nak develop untuk projek satu, subjek ni boleh jadi supplement untuk projek satu you tu. Jadinya kita boleh work hand in hand. So workload you tu walaupun second is 16 credit hour, tak berat pula sebab dia bersama-sama macam tu. Kan Dr. Nick kan? Ya. Betul. Okay, itu je. So kalau tak ada apa, kita boleh berakhir di sini saja. So terima kasih Dr. Hana Yazmeen dengan perkongsian kursus interaction design ni. Merupakan salah satu kursus selektif yang kita tawarkan menerusi program Master of Innovation and Design ni. Dan akhir kata, terima kasih semua yang menyertai kelas master class preview pada petang ini. Dan so diharap semuanya ada dalam keadaan baik semua. Dan terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat petang. Dan terima kasih Dr. Hana. No problem. Okay, Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Bye all. Thank you. Okay. Bye-bye. Thank you.